अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है ज़हीर और आप देख रहे हैं टॉप 10 फॉर एवर चैनल। तो नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं कुर्ता डिज़ाइंस के बारे में। जैसा कि ईद नज़दीक है और हर कोई कुर्ता सिलाता है, तो हमने वो कुर्ता डिज़ाइन सेलेक्ट किए हैं जो कि पाकिस्तान कल्चर के मुताबिक बहुत ही अच्छे हैं, जिसे आप पहन सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। وقالوا لي ليلى صغيروا في قلبي غمة حبيبتي ودير الفوق يحبوا يقصوا لي جناحي قولي ذكراني مخنوق منك طالب اسمعي يا ليلي يا ليلى واسبس مسكينك يما وقالوا لي ليلى صغيروا في قلبي غمة حبيبتي ودير الفوق يحبوا يقصوا لي جناحي قولي ذكراني مخنوق منك طالب اسمعي سحرة سحلة دق 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 بدي تشوف الدنيا أحلى والحومة بحلى دق 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 تسمع نفس النحلة صبورك أحلى أسمع سيار والمنافع قبل رحلة ضايع بين الحيوط وما لقيتش بلاصة حومة بين بلاد الهود يما خلوني ماشي خمس فوت وحكموا ناس الراقة والكراسي باللاهوت نحب نشد الرد ونقلب المناظر نقلب كل شي من هنا يما نحب نعيش الحياة الخوت سوفا كيما ولد الشارع باش يخاطر